আর তুই তো এখন তো টিকেট নাই করে রেখেছেন, টিকেট করলে টিকেট করে কে বাদ বলছে মুই কে লাগি, হ্যাঁ মুই কে লাগি, মুই টিকেট নাই করলে তামিলনাড়ু কেরালা গোটাই ঘুরতে যাবো। হ্যাঁ মুকে টিকেট কে বাদ বলছি। হ্যাঁ আচ্ছা ট্রেনটা তোর নানা কে লাগে যে? ট্রেন তো মোর নানা কে নাই লাগে, ওটা মইও গম পাচ্ছি নাই লাগে বলি। ও লাল বাবু, ও আচ্ছা, তার মানে ফজরে তোকে मैं गाली दिला যে केरला काम जाए गुलाई हागा निकली जाए गम पाई जाबे केरला काम जाए कही। हैं লাল বাবু তুই মুকে একটা বাত বাতা। কি বাত? তুই যে কেরালা কাম যাতি যদি উদগে হেরা যাবে হলে মুই কি হেরাবো নাকি? মুই भी একটা বহুত खतरा आदमी नाকি, टैलेंटेड। हां মুই হেরাবো নাকি? केरला कहां, तमिलनाडु, चेन्नई ওগুলা में सब মুই কি বলে মোবাইল में देखी। মোবাইল में देखले নাই হই যাইক লাগি হুয়া মোবাইল में तो কি বলে দেখলে যে কোনো তুই দেখা গেলে কথা গম পাবে নাকি? হ্যাঁ কোন রাস্তাটা কোন দিকে যায়? हां আরে মোবাইল से तो सब হইল গম নাই পাইল নাকি তোরা? হ্যাঁ जीपीएस এনে है নাকি? হ্যাঁ লোকেশन লোকেশन देख देख के जाम। हां तो मुके একটা बात बता तो जे हिया से केरला काम करे जाती हिया की पैसा नहीं छे नाकी? हां न हिया के पैसा गेला बेले काहे नाकी? न उदगे के पैसा गेला बेले, न उदगे ढेर ढेर पैसा कोइल एके ही तो पैसा पाबे। हैं हिया काम कर ले होय केरला जाते काम करे खेरा जात हबे ना जा तोरा मुके खुला बिला रे रास्ता नहीं काटतो मोय जाती जे तोहनी के हिस्सा लगत है। मोय जदी केरला काम जब हले आइ के बाइक लेबो, घर बनाबो, गाड़ी लेबो, हैं छपरी के पैसे उठा के घुराबो ओगला देख के तोरा जलबे है ना? बोलतो ओटा कारण से तोहरे में ना जा बोलत मुके না রে পাটনা ওটা বাত নাই লাগে না তো কি বলে খুঁজতি? কি বলে খুঁজতি মানে তুই তো জানিলেই। হ্যাঁ এখন কেরলা তামিলনাড়ু কি বলে বাইরে জায়গা বিদেশ में काम করে যাতেন যে ওরা কি হতে হ্যাঁ কাকা হেরা যাতে আর তুই তো এখন তো টিকেট নাই করে রেখেছেন, টিকেট করে টিকেট করে কে বাদ বলছে মুই কে লাগি। হ্যাঁ মুই কে লাগি, মুই টিকেট নাই করলে তামিলনাড়ু কেরলা গোটাই ঘুরতে যাবো। হ্যাঁ মুকে টিকেট কে বাদ বলতি। अबे साले আচ্ছা ট্রেনটা তোর নানা কে লাগে যে? ট্রেন তো মোর নানা কে নাই লাগে, ওটা মইও গম পাচ্ছি নাই লাগে বলকে বুড়া বুড়ি গুলা নাই বলে নাকি? ট্রেন কে যে জনটা নাকি সিট থাকে যে सीट से जदी तो नीचे आही हले से तोर टिकट ना हले जाई परबे। মই তো এখন হাইট में छापो रही এখন তো মোর টিকেট না হলে হই। আচ্ছা তো আগে মানে বুড়া বুড়ি গিলা বলत रहे যে ও কথাটাকে বিশ্বাস করহি। হ্যাঁ ওগুলা এখন নাই হই, এখন টিকেট করে লাগি না হলে জরিমানা ভরবে গম পাই যাবে ট্রেন में, না হলে থানা में তোকে ঢুকায় রাখি। हां টিটি গিলা ধর के हां जहल कर दाल भात खाबे गम पाई जाबे तो के तो भालोई बोलत हमरा ना जाना जे हिया काम कर ले होय आसाम में इतना पैसा है हुआ जाते काम करे। बिहार के आदमी गिला आसाम में आइ के लूट के ले जाते ठेला टाइन टाइन के। हैं अरे तो हां बाहर जगह काम करे जाती बिहार से आइ के हम इनके दुकान बनाए बनाए कितना आदमी धनी होते हैं बिहार आसाम के पैसा बिहार ले जाते हैं यार केरला काम करे जाबे हिया काम कर ले होय। अच्छा के এখন ঠেলা টানেল রে? হ্যাঁ এখন তো ব্যাটারি রিকশা টেম্পু কত রকম গাড়ি আছে এখন কে ঠেলা টানেল? মই এগুলা ঠেলা ঠেলা টানিক নাই রে, মই এগুলা করেক নাই তুই ঠেলা টানবে? এই মুই মুই কাহা ঠেলা টানো? মুই ঠেলা নাই পারম টানে के मोर बागाने ठीक है के ठेला टाइन बोली इतना এখন তো দেখতে কি কাটিয়া ঢুকাই দেতে ঠেলা টানবে নাকি নস্কান হইতা থাকে এখন মই না পারম ওটাইতে বাত লাগে ওটাইতে বাত লাগে এখন তো হেলে নাই পারবার মই হেলে পারম নাকি? তোরা যে বলতি মুকে এ হবে কি বলে মানে যে এখন নাকি যে যেগুলা বাইরে থেকে কাম যাতে না হেরা থান যে ওটা কারণ से তোকে বলা থাকা তবে তো কি কবে আজি যাবে মানে আজি যাব মানে দেখো নাই बैग से लेके रेडी। हां माने মই না যাম বলत रही लेकिन हमर घरे ना मोर बा मके 2 लाख दिले मोर काजिया हलक माने घरे मके खेदा लक माने মই जे काम साम নাই करे तो ওটা কারণ से মই রাগাই গেল আর সিধা মানে बैग से लेके ना सीधा हिया টিউশন আই গেল তো हिया বঠল है মানে মই যাবই বলत মানে লাল বাবু না যা রে গম পাতে নাই এই কি বলে তোর বা একদিন হে গালি দেতে কালকে দেখবে তোকে খুঁজ চলি। हां কি বলে তুই না যা हमर ঘরে থাই যা আর না বাইরে জায়গা কাম করলে কোনো ছুটিও না দিলা ওটিও না দিলা কোনোই না দিলা। हां আর না যেরকম এখন গরম দেখে না পুরা গরম में पूरा 12 घंटा काम करे লাগি আগে যদি কাম নাই করবলে রুম से খেদাই তখন কাহা যাবে? हां আন্টি না করে কাম করাল মই তো আগে পিছে যাই যে মই গম পাইল আর যে পুরা মানে 12 ঘন্টা একদম পুরা ফুল ডিউটি করে লাগি ঘন্টা হিসাব পয়সা হিসাব করে। हां গম পাই যাবে না যা মই তো ঠিকই বলছি 100 ঘন্টা আজকে থাই যা কালকে দেখবে তোর বাই যায় তোকে খুঁজে গম পাই যাবে মই তো আগে পিছে যাই না ওটা কারণ से তোকে বলছি না হলে তো নাই বলতি হলে যাই বলতি মই ঘন্টা ঠিকই বলে থেকে জানেরা মই কেন পুরা আন্টি না কাম করাই কেন পুরা এখন তো কি রকম গরম দেখে না একদম মানে কাম করে কি নাই পারে পুরা 12 ঘন্টা কাম বলতে গম পাই যাই লাগবে না যাই ভালো আমার বা আজকে খেদা है কালকে মুকে খুঁজে কাবে ভিতরে ঘটিয়া আজকে থাই যাম না যা রে তুই না যা গম পাতি নাই আর এখন না তোর মুতে যদি হুয়া কাম যাবে হলে তো হুয়া পটলে আসে নাই পারবে হিয়া তোর গার্লফ্রেন্ড কে ঘুরায় বেলেক পটায় বেলেক লই যায় তখন তুই টাঙাই যাবে না যা তোর গার্লফ্রেন্ডকে বেলেগে লই যায় হলে চাটাই থাকবে। हां না যা ঠিকই বলতি তোরা মানে মই যদি উঠে কাম চল যাব এখন কি রকম বাইরে জায়গা কাম যায় না ঠকাছেন ওরকম মইও ঠকাই দেব। ঠিকই বলতি মই না যাই ভালো হয় তোদের ঘর দিকে আজকে থাকব না হলে মোর গার্লফ্রেন্ডকে বেলে যাই ঘুরাই মই টাঙাই থাকব মকে এনে রিচার্জ ভরা করে মই ভরাই দেম পিছে মই এনে ঠকাই যাব। ঠিকই বলতি তোরা না যাব মই। हां না যা আজকে কিন্তু তোদের ঘরে থাকম রে। हां থাকবে একদিন থাকলে কোন নাই একদিন ভাত খেলে না দেয় জানা আমাদের আজকে থাক যা আমাদের মই। ও লাল বাবু, ও আচ্ছা, তার মানে ফজরে তোকে मैं गाली दिला যে केरला काम जाए गुलाई हागा निकली जाए गम पाई যাবে केरला काम जाए कही। हैं गम पाई যাবে মানে কি রকম যুগ দেখতে দেখতি এখন। हैं গম পাই যাবে হাগা নিকলি যায় যাই কহতে যা ঘরে ঢুকে কে না দেম। हां বল দে তুমি উদগে গেলে উদগেই থাকবে। নাই নাই বাত ঠিকই বলতে মই যদি মই যাব হলে তোমার আন্টি না কাম করে হাগা নিকলি যায় কি রকম এখন ঢুক দেতে। अबे साले কি বলতি যাই কহতে যা এখানে যা। हां আর ঘর নাই ঢুকবে তোরা তো মুকে ফজরে মারে কেন কোনো দরকার নাই রে না। হ্যাঁ মুকে রাগ উঠলে জানিলে মই ডাইরেক্ট ঘরে নাই থাকম মানে ডাইরেক্ট মই জানিলে আর মুকে যদি একবার হাত উঠাই না কি হলে মই ডাইরেক্ট বাইরে থেকে কাম চল যাই খুঁজিল। हां
আচ্ছা বাপ তো যেমন লড়াবে, হ্যাঁ বাপ তো যেমন লড়াবে। सीधा घर चल নহলে আরো পাবে তুই। बाप रे बाप इतना खतरनाक गरम है। आगे तो एरकम गरम ही नहीं देते रहे, आजकल इतना खतरनाक गरम देते। चला असम में थके कि नहीं पारते, बहरा जाकर आदमी तो किजन हाफ बॉइल हो जाते रकम लगते, इतना खतरनाक गरम। चला काश्मीर दिखे घर बनाए रहबो लगे तो बे अच्छा हुई वहाँ। चला गरम दिन हले से काश्मीर चल जाए लगे, ठंडा दिन आइले बोले आसाम आ जाए लगे, ये रकम करे लगे तो बे हुई নহলে थके नहीं पारा यहाँ। बाहरा जगह काम जाए क्या जाए है, चला ऐसा चापका बनो गम ही पाई जाए। के लग रही? अरे मंगरा कहाँ जाए रही बैग से लेके? अरे हुला हुला होती जे कहाँ जाबे हम पुआलीटे गम पाथे ने पुआलीटे आज के उके दुई लाठी मन देलो जे केरला न चेन्नई जे की बोले काम जाए क्या जाए এখন কি রকম গরম দেতে দেখতি হ্যাঁ হুয়া যাই কি টপিক যায় না বলতো হ্যাঁ ভেজাই দিলেই হয়ে যায় খুঁজতে তো হ্যাঁ হিয়া তো এনেই ঘুরতে থাকেল তোদের লাল বাবু তো भेजाई दे मैंने भेजाई दे बोलो तो रही मोय उकर माँ करने भेजा नहीं पड़ा थे उकर माँ को उकर की बोले उकर बेटा के मरम छोड़े नहीं पारल जे बाहर जगह काम गेले बोले हेराइल ओ गिला कारण से नहीं भेज নহলে तो हिया फालतू रकम घूरते रहेल भेजाई देते घंटा हाँ जी होई पिछर कथा पीछे देखा जाते चला नहीं उकर माँ मोके गाली देते ए मोके छाई दे এখন उकर माँ नाटू में छाई दे मोर बेटा के आनबे जा तोय मारले आनबे जा बोलते उ कारण से गेलो নহলে तो ना जेती प्लेटफॉर्म से এখন उके नुआ दु तीन घुसा दे रखलो हाँ और सीधा घर आज बोली ना आले तो आज के आरो देबो মই उकेर में मोके मारे लोकेर बेटा के মই मारो हाँ गम पाई जाए तখন चला देखो थी এখন की रकम হ্যাঁ চলা মোকে মোকে মোর বেটা দেখবি এলো পিছে মোকে মোরে মাথা উঠি ওই কারণ সে এখন দেই কে হোক কবি हाँ रे ठीक है बोलो थी एखनकार छकड़ा छकड़ी गिला हुई रकम किबा একটা বল দেবে कहाँ বাইরে জায়গা যাম कहाँ বলে এই যে কি বলে ময়ূর জাম এইগুলাই বলেল এখন কে যাদেরকে আইডিয়া গিলা শিখালে কি গিলা এগুলা আমি ভয় খুয়াই দিল দেখ লাগে সালা এখনকার ছুয়া গিলা হই রকম মাথা মে উঠে খুঁজিল মই যাবো তবে তুই থাক হ্যাঁ ইতনা গরম দিতে থাকে কি নাই পারাছে ঘরে একটা কালকে এসি আইন হুয়া যাই অলপ বসো মানে মিনি এসি ছোট হয় নাকি তবে হলে ময়ও যাবো নাকি হাওয়া খাই कहाँ हवा खाई जाबे हैं वहाँ हवा नहीं दिल न एसी टाइम ठंडा भाप है पुएल हवा थोड़ी न पाबे न कि हुआ चल चल अलग ठंडा हो जाबे